Hoy, Junjun, tara, maglaro tayo doon. Gagano muna ako. Okay, 1, 2, 3, go. Hoy, Junjun, tara, maglaro tayo doon. Hey guys, mag-i-start na naman kami mag-vlog guys. Oy, ano yan? Nagbabad. Tignan nyo si Valerie guys. Oh, haggard na siya. Ala. Sige, tara. Kaso? Ano ba yan? Inulit pa. 1, 2, 3, 2, 3, go. Sige, tara. Kaso, baka magalit si Aling Valerie. Maingay tayo. Sige, tara! Kaso baka magalit si Aling Valerie. Malapit pa naman yung bahay nila dun. Hello guys. Mag-i-start na naman. Feel ko matagal pa ako, diba nabigyan ako. Hindi yan Junjun, tsaka... Ano ba yung Marco? Ano ba yung Marco? Hindi yan Junjun. Wala dyan si... Hindi yan Junjun. Wala dyan si Aling Valerie. Talara. Talara. Tara na! Okay, 1, 2, 3, go. Ah, wait lang. Zoom down ako. Sige. 1, 2, 3, go. Sige na nga! Sige na nga!